raba inniki saymuda ma binayna bale abaya ammile setanay sehole بانديراي تتقلس كلها بانديراي دمي تفسس كلها بانديراي يسرعنا تنبلبل الله تسغيلاوي تنبلبل الله برست مريتي بادمي إليك نيري قديمي راجل قبيتك قدمي برست مريتي بادما إليك نيري فلما راجل قبيتك قدما سلام تغطاتي سول ميديا زلزلكم سلامكم يبزح عندكس كنتس ኤርትራ ውነትኩር መንነት አይረስ እቶም ሳብስክራይብ ዘጎርኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ከምኡ ኣብ ላይክ ጅምሩ እንዳተላበኹ አባላት ሶል ሚዲያን ሙኻን በትትገብሩ ወደለኩም ቀጻሊ አስተዋጽኦ ደጋጊመ ብልብ እንዳመስጎንኩ ኣብታ ቀዳመይት ኮመንቲ ኣብ አኽጎድፈልኩም ነፍስ ወከፍ አባል ሶል ሚዲያ ንኽኸውን በዝጋጣሚ ጻውዒተ የቅርብ እቶም አባላት ሶል ሚዲያ ንኽትኮኑ ኣብታ ቀዳመይት ኮመንቲ ክትረኽብዋ ተዘኪልኩም ኣብ ዋትስኣፕ ሃይ ቦሉኒ ክሰደልኩም ከምዚ ኣብ መእተዊ ክሰምዑ ወፅናሕኩም ብዛዕባ ኣብዚ ቅንያት ኣውደ ዓመት ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣብ ባድመ ንሓይታት ምክልኻል ኤርትራ ንምዝንጋዕ ከምዚ ዝረኣኹሞም ማለት እዩ ሕቡናት ሃገራውያን ኤርትራውያን ድምፃውያን ኣብቲ ቦታ ተራኺቦም ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዘብል ብኤሪ ቲቪ እውን ተመሓላሊፉ ነይሩ ከምቲ ዝረኣኹሞ ብዙሓት ኣኽላባት ውሕ ክብሉ ተራእዮም እንታይ እቲ ውሕ መበሊኦም እንድሕር ዳኢልና መን ይኸሊኢኽዎም መን ይኸ ብድሕሪ ደሎ መቸም ኢትዮፎርም ትፈልጡ ኢኹም ኢትዮፎርም ማለት ያየሽ ኣብ ፍራንስ ዝቕመጥ ዕሱብ ወይ ከዓ ታላኣኽ ናይ ጻድቃን ኮይኑ ቀንዲ የማናይ ኢድ ናይ ጻድቃን ካብኡ ተበጊሱ ባቃ ባድመ ናይ ኢትዮጵያ ባድመ ናይ ኤርትራ ይኮነትን ገለ ዝብል ማለት እዮም እዚኣቶም ከዓ ኣብ ኣሜሪካ ኮፊሎም ከምኡ ናብ ኤውሮጳ ኮፊሎም ግዳይ ንክገብርዎ ንትዞባ ተዘይኮይኖም ፍጹም ቅንጣብ ሓልዮት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ቅንጣብ ሓልዮት የብሎምን እስከ ንስማዓዮም መን እዮም መጀመርታ ከምዚ ኢሎሞ ህገ መንግስቱን የማያከብር የፕሪቶሪያው ስምምነትን ሻዕቢያ አስተዳደር እንደቀጠለ ነው። ቻይና ሌላኛውን የቦይንግ አውሮፕላን ተወዷልና መልሱት ብላለች። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁ ሄደችው ከሁለት ዓመታት በፊት ኢትዮጵያን አዋረድናት በላይ ዘፈነችውና በሂግደፍ ደጋፊነቷ የምትታወቀው ሄለን መለስ መሆኗም ታውቋል። በኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛቶች ውስጥ ያለውን የሻዕቢያን ጦር ስለማስወጣት ምንም አይነት ነገር ተናግሮ የማያውቀው የብልጽግናው መንግስት በጉዳዩ ላይ ያለው ነገር የለም። በኢትዮጵያ መንግስታት ተደርጎ በማይታወቅ ሁኔታ በደምና በአጥንት ተከብሮ የኖረውን የሀገሪቱን ሉዓላዊ ግዛት በግብዣ አስገብቶ የሀገሪቱን ህዝብ ከፈጀ በኋላ በሰሜናዊ ኢትዮጵያ በርካታ ቀበሌዎችን ለኤርትራው አገዛዝ ያስረከበው የኦህዴድ ብልጽግና አገዛዝ ዝም ባለበት በዚህ ወቅት ዛላምበሳም ባድመም ኢሮብም የያዘው ሻዕቢያ የሙዚቃ ድግሱን ጥሎ ፋሲካን አክብሯል። እንታይ ዝብለሎ ኢሮብ ዛላምበሳ ባድመ መሬትና ኢትዮጵያ ብልጽግና ከዓ ሱቅ ኢሉ ርእዎም ኣብኡ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሄለን መለስ ትርከቦም መፍለጥቲ ስነ ጥበባዊት ኤርትራዊት ኣብ ባድመ ማለት እዩ ንምዝንጋዕ ንኤርትራውያን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ በቲ ዝገበረቶ ብልጽግና ክዛረብ ይግብኦ ነይሩ መሬት ናይ ኢትዮጵያ ዳእምበር መሬት ናይ ኤርትራ ይኮነን ይዝብለሎ ያየሽ በዚህ የሙዚቃ ድግስ ላይ ተገኝታ የዘፈነችውና በቦታው መገኘቷንም በፌስቡክ ገጹ ያሳወቀችው የህግዴፍ ድምፃዊ ሄለን መለስ ናት። ድምፃዊት ሄለን መለስ ከሁለት ዓመታት በፊት ሻዕቢያና ብልጽግና ኢትዮጵያን ለማያባራ እልቂት የዳረገውን ጦርነት በሰሜን ኢትዮጵያ ሲያካሂዱ እርሷ በበኩሏ ቆራርጠን እንሽላሊት ታደረግናቸው በማለት ስትዘፍን ነበር። አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ እንዲወክሉ ያደረገቻቸውን ገጸ ባህሪያትን በማልበስና ከአህዮች ጋር በመቅረጽ በሰራችው የሙዚቃ ቪዲዮም ኢትዮጵያን የመበታተኑን ስራ እያከናወኑ እንደሆነ በሚያሳይ መልኩም ዘፍነዋለች። ክፉ ያለሙበትን ቀስቅሶ ኦኬ ንኢትዮጵያን ምብትታን ከምኡውን ናይ አድግ ምልክት ብምግባር ዶ ገለ ታይደቤዶስ ቀላሚጦስ ይዝብለሎ ንሕና ከም ኤርትራውያን ዝተበተነ አይንብትኒና ኦረድቲ ኢትዮጵያ ዝተበተነት ያየሽ
ሃገር ደይብልካ ከተርፊኻ ኣብታ ፍራንስ ናይ ፍራንስ ዜግነትካ ሒዝካ ኮፍ ኢልካ ከምዛ ልብ ወለድ እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ኢትዮፎርም ዘቕርቦ አንጻር መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ኢትዮፎርም ማለት ከም ሓደ ጭብጢ ወይ ከዓ ከም ሓደ ማለት ጠቃሚ ኢልካ ተቕርቦ እንድሕርዳ ኮይንካ ሜይቢ ንበዓል ብልጽግና ንምህረሚ ክትጥቀመሉ ትኽእል ትኸውን ቀንዲ ዕሱብ ወይ ከዓ ተኸፋሊ ናይ በዓል ጻድቃን ቀንዲ ተኸፋሊ ዕሱብ ናይ በዓል ጻድቃን ኮይኑ አባነናቸው በጉራ ጆሮን ያናወጡ ወደ አይጥ ሰፈር ጨመራቸው አፋቸውን ከፍተው ሊበሉ ታዞ ሆኖ የመጡበትን ቆራርጦ እንሽላሊት አደረጋቸው እያለች በዘፈነችው ዘፈን ወሞ ጌርናይና እኮ አብ ተግባር ጌርናይና ያየሽ ደርግ መጪ ኃይለ ስላሴ መጪ ሶርኑ ሴርና ኮፋ ቢልና ታኸተ ምጽኻ ሶርኑ ሴርና ኮፋ ቢልና ስለዚህ ንሕና ኤርትራውያን ንበሃል እንታይ ኻ ክትብለል ኢኻ بجننتنا تتمكحنا أي تمكحو نسخاتكم اكو تحسوا ليتن معالتن كتب التحضر انتو علنا تحساو مدانا غري ሂድ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን የለበሱትን ገጸ ባህሪያትን በመጨረሻ ሲበታተኑ የሚያሳይ የሙዚቃ ቪዲዮም ሰርታለታለች። ሄሉ ወዓረይኩም እስከሁላኩም ተከታተል ሶሻል ሚዲያ ኣብ ኮሜንት ጽሐፉ ንሕና ኤርትራውያን ንበሃል ሄሉ ወዓረይኩም ጽሐፉ ከምዚ ላ ደሪፋ ነራ እዚ ከዓ ንኢትዮጵያ ንምብትታን እዩ ኣብ ልዕሌና ዘለዎም ገለ እንታይ ደቤደስ ዝብል ኣሎ ንምድንጋር ዝኣክል ማለት ሄሉ ወዓረይኩም ጽሐፉ መሰል የሻቢያ ፕሮፓጋንዳዎችን በመስፈንና ኢትዮጵያን በታተናት የሚል ይዘት ያለው ሙዚቃ የምትሰራው ሄለን መለስ ኢትዮጵያውያንን በመግደልና አፍኖ በመውሰድ ላይ ላለው የሻቢያው ጦር ዘፈን ልታቀርብ ባድመ መገኘቷን ገልጻለች። ሻቢያና ብልጽግና በጥምረት ኢትዮጵያን የማፍረስና የማዋጋት ተግባራቸውን ሲጀምሩ በፕሮፓጋንዳው ዘርፍ ከተሰማሩና ኢትዮጵያን እንደበታተኑ ሲገልጹ ከነበሩ ደጋፊዎቻቸው መካከል አንዷ የነበረችው ሄለን መለስ በመሃል ባድመ ኤርትራ በሰማዕታት መሬት ሻቢያና ህዝብ ያሸንፋል በማለት ምጽፋለ የስ ባድመ መሬት ሰማዕታት መሬት ኤርትራውያን ርስትና ሐሳብ ዝኾነ ከዓ ድልያትና ንግበር ተደሊና ንሳዕስዕ ተደሊና ነኹድድ ጉዳይኩም አይኮነን ኢድኩምን እግረ አኽማ አኪብኩም ኣብታ ትፈርስ ዘላ ሃገርካ ያየሽ መን እዩ እዚ ኢትዮፎርም እንድሕር ዳይልኩሞ በዓል እዚኣቶም እዮም ዝለዎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ዝበሃል ያየሽ ናይ ኢትዮፎርም ማለት እዩ ተሓቢኡ ለይትን መዓልትን አንጻር ህዝብ ኤርትራን መንግስት ኤርትራን ዝጉስጉስ ከይደቀሰ ዝሓድር ለአኺዩ ከዓ ጻድቃኒ ያ ፈረሳችሁት ሻቢያ እንዳፈረሰው ብለው እርሶ ጠየቁ አሉ እና ከጀነራል ስብሐት የተሰጠው ትምህርት የሚያስገርም ነበር። ያስታውሱት የሚችሉ ማን እንደነገረ አላውቅም። ማለት በጣም ፕራይቬት የሆነ ዲስካሽን ነው የነበረው። እኔ ጀነራል ሐየሎም ከኔ ጋር ጀነራል ቻይና የነሱ ማለት ነው የነሱ እና ሰዓት አብረን ነበር። ያው በዚህ ጉዳይ ተነሳ ተጨቃጨቅን። ኋላ ወደ እንትን ወደ መጥፎ ነገር ሄደና ያለው አባነጋን ታሪክና ከአንታይ ኮሎኒያል የሆነውን ውጊያ ስዘረዝር በጣም አጥላላው ማጥላላት ብቻ ሳይሆን ኤርትራ ውስጥ የነበሩት አንድ ደብተራ ወይ ቄስ የጻፈውን ነገር ያነሳ ይሄ ደብተራ ይሄ ቄስ እንደዚህ ያለ ብሎ ማጥላላት ጀመረ። ተጨቃጨቅን። መጨረሻ ይባስ ብሎ አንተ ዝምለህ የማሞ ወድነህ መጽሐፍ ያነበብክ ነው የምትከራከረኝ አለኝ። እሱ ትንሽ አበሳጨኝ። አይ የማሞ ወድነህ መጽሐፍ አይደለም ማነበው የአውግስቶስ ዋይልድ መጽሐፍ ብታነብ ነው የሚሻልህ አልኩት። ኦኬ ጻድቃን ምንታይ ብነምሰበት ሓት ኩሉ ግዜ አንጻር ህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ዝለዓል እንድሕር ዳኢልና ስብሓት ፍሬም ጀነራል ማለት እዩ አካሻሚ ሽቦይ ብዛዕባ አሉላ ሱኢልካ ናይ ጽንጽዋይ መጽሐፍ አምጺኻ አይትዛረብ ኢሉ ብምባል አስኩት አፍካሓዝ ብምባል ጻድቃን ብጀነራል ስብሓት ፍሬም ማለት እዩ ኣብ ርእሲኡ ከም ዝጸረፎ ከም ዘካሻመሾ ታሪክ አይትፈልጥኒ ኢኻ ሱኢልካ ኢልካን እግራኻን አኪብካ ሱቅበል ስለዝበሎ ጀነራል ስብሓት ፍሬም
ካብዚኣ ተበጊሱ ነፍሰ ምትሓታጥሪ ካብዚኣ ተበጊሱ ነፍሰ ምትሓታጥሪ እዚ ዝዛረብ ዘሎ ባድመ ገለ እንዳበለ ማለት እዩ ኣካል ናይ መን እዩ ኣካል ናይ መን እዩ ክንፈልጦም ስለ ዘለና በዓል መን እዮም እዚኣቶም እዮም ጻድቃን እዚ ሕጂ ኸሪአኩም ቀሪበየ ዘለኹ ንስማዕ እዩ ገና ኣይተወድአን ኩናት ኤገንስ አወር ኤነሚስ ኣይተወድአን ታይዳ ኣይተወዲኡ ተኹሱ እዩ ጠጠው ኢሉ ታኮሃ ትበሃልማ ብእንግሊዘኛ cessation of hostilities እያ ትብል تا ናይ ፕሪቶሪያ ፌርማ ዝፈረምናያ ተኹሱ ጠጠው ምባል እያ ትብል እምበር ኩናት ጠጠው ምባል ትብል ድያ ኣይትብልን ስለዚ እቲ ኩናት ይቅፅል እዩ ዘሎ ባይ ኣዘር ሚንስ እንታይ ድዮም ዝገብሩ ዘሎ ቀስና በሉ ትሕቲ ኩናት ምድፋእ እናገበሩ ሓደ ስጉምታት ንቅድሚት ኣይኸዱን ድዮም ወሓቅባ ንዛረብ ከይዶም ኮዮም ኣብ ራያ ከይዶም ኣብ ጸለምቲ ከይዶም ኣብ ምዕራብ ትግራይ እውን ክኸዱ ትፅቢት ንገብረሎም ኣብ ኣተን ጥራሕ ግን ኣይኮነና ክንጥምን ዘለና ከምታ ዓንቶ የተባሃለት ኣብ ዛላምበሳን ጎሎ መኸዳን እውን ኣብ ዓዲ ኢሮብ ዘኒሆቱ ሻዕብያ ዘኒሆ እውን እገላ እውን መረብ እውን ባድመ እውን ኣብ ኩሉ ከምኡ እናገበርና ናይ ባዕሉ ስልቲ ታክቲክስ ኣውፂና ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ክሳብ ዝከኣለና ንኺድ ክሳብ ዝከኣለና ሕዘው ኢትዮጵያ ኢና እኒአና ክንወፅእ ተደለና እውን ኣይንኽእልን ዝቕበለና እውን ኣይንረክብን ንተጋሩ እንታይ ኮይና ኢና ንባታተን ዝብል ሕቶ እውን ተላዒሉ ነይሩ መሰረታዊ ፀገምና እንታይ እዩ እንተኢልኩም ድንቁርና እዩ ፀገምና ሹር ድንቁርና ናቱም ዓዲ ሕረት እኒአና ኣብዛና ንምንታይ ኢና ፈረኸረኽ ንብል ዓድዋን ራያ እናተባሃልና ሕዚ ድሕረት ቆዩ ምሁር ተባሂሉ ፒኤችዲ ሒዙስ እዚ ይሰብኽ ኣበይ እኒአቲ ትምህርቲ ዝብእ በሊዕዎ ti PhD ዝብእ በሊዕዎ ti ዶክተሬት ዝበሃል ዝብእ በሊዕዎ ውርደት ኦኬ በዓል ዛላምበሳ በዓል ኢሮብ ከምኡውን ባድመ ክንመልሶይና እቲ ኩናት ኣይተወድአን ብምባል ቀንዲ የማና ኢድ ናይ ጻድቃን ኮይኑ ምስ ናይ ኢትዮፎርሚ ያየሽ እዚ ከዓ ቀንዲ መዋሊ ናይ ኢትዮፎርሚ ዝትሪእዎ ዘለኹም ሰብኣይ በዓል እዚኣቶም እዮም ብድሕሪት ኮይኖም ደቂ ራያ ማለት እዩ ደቂ ራያ ምስ በዓል ጻድቃን ዘለውዎ እቲ ባድመ ኣካል ኢትዮጵያ ዳ እምበር ናይ ኤርትራ ኣይኮነን እቲ ናይ ዝተፈረመ ወይ ከዓ ናይ ውዕል ኣልጀርስ ኣይንቕበልኒና ባህልቲ እዮም ስለዚ እዚ ኣይትሕሰብዎ ጥራሕ ኢና ክንብለኩም ንደሊ እስከ ኣብዚ ረኣይዎ እሞ ከይትዳናገሩ እቶም ደድሕሪ ኣድጊ ትኸዱ ደቂ ዓዳትና ደድሕሪ ኣድጊ ትኸዱ መቸም ደድሕሪ ዝኣድጊ ዝኸይዳሎ ሰብ ኢለ ይኣምንን እስከ ስምዕዎ ቢራ ኢትዮጵያ ከይትበታተን ኢለ ሕጂ መሬትና መሊስና ዝብል ከምዚ መከሓሓሲ ነቲ ህዝቢ መለበሲ መተዓሸሸው እያ ትጥቀመሉ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ግን ኖማርዋት ብውዕል ኣልጀርስ ተኮይኑ ውዕል ኣልጀርስ ንዓና ከም ኤርትራውያን ይኽስረና እምበር ኣይጠቕመናን ምንታይ ብዛዕባ ባድመ ጥራይ ኮና ንዛረብ 20 ገለን ክንዲ ባድመ ዝኾነ ዓድታት ናብ ኢትዮጵያ ኣትየን እዚአን እውን ሕጂ ኢትዮጵያ ንክተወስደን እዩ ዝፈርጅ ዘሎ ማለት እዩ ሶ እቲ ክኸውን ዝግብኦ ከምቲ መለስ ዜናዊ ኢልዎ ዝነበረ ብዙሓት ዓድታት ናይ ኤርትራ ናባና ዝመፃ ኣለዋ ባዕልና ንፈተል ናብተውን ናብ ኤርትራ ንኸዳ ኣለዋ ተዘራርብካ ክፍታሕ እዩ ዝግብኦ ነይሩ ሰብ ኩሉ መመሬት ይፈልጥ ኢሉ ነይሩ እቲ ክውንነት እቲ ሪያሊቲ እቲ ሓቂ ክኸውን ዝግብኦ ንሱ እዩ ሻዕብያ ግን ነታ ባድመ ትብል ጥራይ ፖለቲካዊ መክሰብ ክኸስበላ ስለ ዝደሊ ምክንያቱ ውግእ ባድመ ኢሉ ስለ ዝፅውዖ ተዓዊተ ንኽብል ንዓኣ ጥራይ 10 ግዜ ጣሽሙ ዝገብር 20 ገለን ዕፅፊ ባድመ ወሲድካ 20 ገለን ዓዲ ናብ ኢትዮጵያ ምሃብ ማለት ከምዚ ደርሆ ጥፊእካ ሲ ብዕራ ሸጥካ ምምጓት ማለት እዩ which is ናይ ደናቁር ናይ ዓሹ ማለት እዩ it is what it is እዛ ትሪዋ ዘለኹም መን ኢኹም ትብልዋ ሄለን ግን ኣይትሪዋና ኣለኹም እንታይ ትመስል ኣፍዑት ትመስል ትሪዋ ዘለኹም ኣይሕዝነካ እንደዚ ነቲ ቆልዓ ሲ 3-4 ናይቲ ቆልዓ ዝበልዐት እዚ ኣድጊ እንታይ ዝብል ዘሎ ነቲ ውዕል ኣልጀርስ እውን ኣይቅበሎን እዩ ኣብ እንዳ ሕጊ እንድሕር ዳ ከይድካ ዳኛ ብዝፈረደካ ዳ እምበር ኖ ኣብ እንዳ ሕጊ ምስ ከድካ ኖ ሕጊ ኣይቅበልኒ ተደሊና ንራዳዳእ ዝበሃል ነገራት የለን እቲ ውዕል ኣልጀርስ ኣብ ባይታ ክትግበር ኣለዎ እታ ደንቆሮ ስለዚ እዚ ዓድታት ከይደንዶ ተቆሪሰን ከይደንዶ ቢለንዶ ገለ እንዳ ሕጊ እንድሕር ዳ ከይድካ ተወዲያ እዚኣ ኮላትካ ፅሕፍቲ ፋይናል ኤንድ ባይንዲንግ ትብል ርእሲ ኣድጊ ብዙሓት ብዛዕባ እዛ
ናይ ባድመ ኮለል ከተብልዋ ኣብ ኩናት ስለትነብሩ ማለት እዩ ረብሓኹም ካብ ኩናት እስከ ነገረና እተን ናብ ኢትዮጵያ ዝኸዳ ዓድታት ናብ ኤርትራ ዝመጻ ካብ ኢትዮጵያ ዓድታት እስከ ነገረና ተባሂልካ ኮ ክትነግር ኣይትኽእልኒ መቃብር ስንጥቅዶ ቤተክርስትያን ስንጥቅዶ ግራት ናብ ቤክስቶዶ ገለ ክትብል ኢኻ እምበር ካብኡ ሓሊፍካ ትብሎ ነገር የለን ኦልሬዲ ዳን ተወዲኡ ስለዝተወደአ ከዓ ኣብ ዝተወደአ እስኻ ሕጂ ዕሱብ ናይ በዓል ጻድቃን ስለ ዝኾንካ ኣይተ ኣድግሾው ካልኦትን ሰዓብትን ማለት እዩ ሕጊ ናይ ዓለም ተኸተሉ ኦኬ ንኺድ ኣብዚኣ ንሃለትካ ኤርትራ እትትደልዮ ረኺበ ኣብዚ ንሃለካ እቲ ሓቲቶሞ ዝነበሩ ርኢኻ ኣለኻ ኣብዚ ንሃለካ ብምልክት ማለት እዩ ወያነ ሓቲታቶ ዝነበረት እቲ ትደልዮ ዝነበረት ብወገን ናይ ዓሰብ ውረድ እዚ ስእሊ ትሪኦ ዘለኻ ማለት እዩ ከምቲ ዝሓሰብዎ 70 ኪሎ ሜትር ዶ 60 ኪሎ ሜትር ናብ ኤርትራ ዝቐረበ ባሕሪ ገለ ዝበሃል ብኡ ክረኽቦ ይከኣሉ ኤርትራ ዝተመልከተ ትሪኦ ኣለኻ ዝቐጠልያ እቲ ሓቲቶሞ ዝነበሩ ከዓ እቲ ቀይሕ ግን ንኺድ እንታይ እዩ ደቂ ኤረይ ሰላም ዘይትደሊ ኩሉ ሰብ ትፈልጠ ምናልባት ምተደጋጋሚ ክዝከር ዘለዎ ክሳብ ሰዓት እዚ ክሳብ ሎሚ ንዛረበሉ ዘለና ግዜ ጭፍራ ወያነ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ካርታኣ ነዚ ዝመስል ኢሉ ኣብ ደገ ወይ ብወግዒ ኣብ ዝተፈልየ ኣጋጣሚ ኣቕሪባ ይትፈልጥ ስለምንታይ ወያነ ካርታ ይብላን ካርታና ኢትዮጵያ እውን ይብላን ወያነ ናታ ናይ ገዛእ ርእሳ ኣብ ሰማይ ከም ደመና ዝንሳፍፍ ካርታ እዩ ዘለዋ ካርታና ኢትዮጵያ ቀደም ምስ ኤርትራ ከመይ ከም ዝነበረ ቆልዑ ተምሃሮ ከለና እውን ኣብ ጥራዝ ኤክሰርሳይዝ ቡክ ዝበሃል ዝነበረ ሳእል ንፈልጦ ኢና ኩላትና ኣብ ዘመነ ሃይለ ስላሴ ኣብ ዘመነ ደርግ እውን ተኾነ ኣብ ነንበይኖም እዋናት ዝወፁ ዝነበሩ ናይ ኢትዮጵያ ካርታ ዘይፈልጥ ሰብ የለን ካብ ህፃንነትና ጀሚርና ምሳና ዝዓበየ ሳእል ስለ ዝኾነ ወረቐት ከይረኣና ዓይንና ዓሚትና ክንርእዮ ንኽእል ሕንፃፃት ወያነ ግን ንዕኡ ይትፈልጠነ ወያነ ሎሚ ካርታ ናይ ኢትዮጵያ ኣቕርቡልና ኢሉ እንተዝሕተት ናይ ብሓቂ ወያነ ካርታ ናይ ኢትዮጵያ ሒዛ ይተቐርብን ኣይትማጎትን እየ ንካርታ ናይ ኢትዮጵያ ድማጎት ወያነ የለን እምበር ምስ ብዙሓት ለባማት እዚ ኩሉ ኮለል 2 ዓመታት ፊኢና ክንደይ ዘረባታት ቴክኒካዊ ቁጥዕታት ዶብ ምሕንፃፅ ናብ ዳንነት ምኻድ ዝበሃል ዘሎ እዚ ሓፃር መገዲ ነዛ መለሊት እዛ ኢትዮጵያ ትብልዋ ንስኻትኩም ከመይ እያ ትመስል ኣርእዩና እስከ ብካርታ ኢልኩም ሕተትዎሞ ሽዑ ንዓና ከዓ ተሓቱና ንሕና ከዓ ሒዝና ንመፅእ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ምስ ኣላገብካዮ እንድሕር ተሓዛዚሉ ሽዑ እቲ ምትሕዝዛል ባእሲ ስለ ዝፈጥር እዚ እምበኣር ዝባእሰና ዘሎ ክንብል ተዘየሎ ከምኡ ኢልካ ኮለል ምባል እንታይ ፋይዳ ኣለዎ እዩ ንነገር ተዘይኮይኑ ከምዛ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝብላ ዘሎ ንጹር እዩ ከም ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ዝንፅር ካርታ ከማን የለን ግን እንታይ እዩ ኣብ ኩናት ክትነብሩ ስለትደልዩ ነቲ ዞባ ልኡኻት ናይ ምዕራባውያን ልኡኻት ናይ በዓል ቀጠር ከምኡውን ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ንምህዋኽ ከምኡውን ንኤርትራ ቀሲና ምዕባለ ንኸይትገብር ንምስንኻል ተዘይኮይኑ ጠፊእኩም ኣይብልን ማለት እዩ ድሕሪ ፍርዲ እውን እንታይ እዩ በዓል ኣድግሾው ካልኦትን ብዙሓት ብዛዕባ ባድመ ክትዛረቡ ብዘን 2 መዓልቲ ክቡር ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ባድመ ብምኽንያት ፋሲካ ኣብ ዘበዓለሉ እዋን
ብዙሓት ክትዛረቡ ቀኒኹም ማለት እዩ ሓፍኮ ብሕልፊ ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ እዛ ናይ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣይትገፍሓኩም ኣይትፀበኩም ቀፂሉ ከዓ ንትምህርቲ ኮነኩም ተን ኣብታ surrender is not an option ዘርእስተ መጽሓፉ ንጉዳይ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዝምልከት ከም ዝስዕብ ጽሒፉሎም It undercut the argument why we were in the Security Council in the first place. And برجز أنا سأقعي بالليل نا إرتران نتبقن حق نزل خوينو يسمعني إثيوبيا أبكل التشح نتي دباوي مسحب نمفتح زغربة ميكانيزم تسمامعات اللو كتبقع زعاتو التومبسعات اللي معام أنا نتتسقم كن فتحو لنا النار خسك خير صغيرنا كن رئية بالناني بالنيرام فرنسا جابانين كالوت أبالات بايتو تسطانون مصر إيتو يسمامعو نيرام نعي فتيمو كرد أني بزيك على مخنيات جن so when Assistant Secretary Fraser shifted her position which it was within her responsibility as Assistant Secretary for Africa it أبلكاتيت كل التشحن كلتن جان داي فريزر أنفتا بمزار اتي جيجا إنيريلا زدمدم توسانة كوميشن دوب إيرتران إثيوبيان داقم تلعيلو عبا خفال كابتي زسحب جزءاتات إثيوبيا زوها باللوكونات كفتر حتى قريبات اللي بوغاني نازو حتوزي كما يجيران أبايتو تساتا كم زغربو حربيتو نيرو عبتا مساسالو قداي بجزيهو النت فولي وكيل بايتو تساتا أب إيرتران إثيوبيان زنبرا مستر أزوز إنيفار كم زسعب صحيفهم بعشران 4 سنة كلا تشحن شدشتان مستحقا غازيت قدايات وطا أمريكا أب قدايات أفريقيا جان داي فريزر أب أديسابا ترخيبا نيره كوميشن دوب إيرتران إثيوبيان تعزاز أفيكونن زبل ناي تعسا مقلت نيروه نتسأقم المفتاح كال تمعداو مسمر فتيرة 5 لدما قليتات اللي بريئتو مملكات دوب باتي إيرترا تدلي زلا ملكا انتو خوينو قبراو النزيب الليو بتوسخي أتفتحني إثيوبيا والنزرب بحمن تقخون مملكات دوب بزيزة تخفت صم يبلون بحاليته ويوم حنكات سرعة ويانين مملكات دوبسي بناتهم رئسي زنقال زي مخانو يبرها الكام هكدف وي بوليسي يغير وهكدف كغير كفل الله ناتنا عاوم درس لزقنا عاوم زلهم هاجرات كحجزنا بزح تنقصاصنا هنا سعر غيرنا هنا قطعم خوينو أمريكا توسنة حجزومنا ناتكلتيوم منقستات بمنقدي مرحتهم ناي مودعتان كأيادن بيين تباهيلو كتام استنبرلو ناي سلام سممع عندن حريت مملاس نمنتاي تدليوم كم وزيتو ناي كلت عقد أي سلام أي كوينات هواهو وي كوينات بغال مداي كم زسفنن إيرترا بخلو مداي نخطر مسن تساريحو سلامنتاي أزو خلو شفت أدليو ني إيرترا ونتن ممهمان انتاي كإيروب بانديراي زتقالس كلها بانديراي بانديراي دمي زفسس كلها بانديراي يسرعنا تنبلبل الله تسغياوي تنبلبل الله برست مريتي بادمي إليك نيري قديمي راقل قفيتي قدمي برست مريتي بادما إليك نيري فلما راقل قفيتي قدما اوكي كبرات تغطاتتي سول ميديا ابي احمد زيناي وعل الجرس مس إيتيو إيرترا أبتزنبرة ناي كينات أي سلام زبل مالتي عسران حموشن عمز غدا مالتي بدحريو نعو تقبيلي دحر مبالي نتبعون الجرس تقبيلي دحر مبالي أمونغ إيرتران إثيوبيان اتناي سلام ويكا اتناي ركبات كغبر تجميرو مالتي سلازي إذناي دوبات أمسيخا كمزدو عددات دو كمزدو غلا زبال مسي إيرترا وين يسرح دان نزارارب دون الرادادا دو قلقل باكا عند حدا دليخا لومي إذا موبايل زيا كاب كندا ناب أمريكا تدخل لها تريكا كاب أوروبا كاب جرمن ناب هولاند تكيد كل لها هولاند سجير كهمزل لها جرمن أتيخا خمزل لها بلجيوم
ካብ ሆላንድ እዚ የርኤካይ ስለዚ ፍሉይ ነገር የለን ሱኢል ካዚ ፓሎዶ ሓጹርዶ ተንዲኖዶ ገለገለ ዝበሃል ተንዲኖ ስለዝኾንኩም ርእሲ እምኒ ስለዝኾንኩም እቶም ተሓሱ ማለት እዩ እቶም ተሓሱ ንጹሪ ከምዚ ክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝበሎ ንጹሪ አብይ አሕመድ እውን ነቲ ውዕል አልጀርስ ሕቶም ስቆረበሉ ዝሃቦ መልሲ ነይሩ ማለት ነተወከልቲ ህዝቢ ትግራይ ዝሃቦ መልሲ ነይሩ ችግሮች ካሉም እንደዚህ ተወያየን ተመካክረን ብንፈታ ይሻላል ከኤርትራ መንግስት ጋር ተያዘብን የሚለው መሬት በቅርቡ በነበረን ግምገማ አንስተውታል ነጌታቸው ከኛና ከትግራይ ክልል የጋራ ኮሚቴ ተቋቁሟል ቦታዎቹ ሄዶ እንዲያይ ከኛ መከላከያና ትግራይ ካሉ ጓዶች በጋራ ሄዶ እንዲያዩ ከአልጀርስ ስምምነት ውጪ የሆነ ነገር ካለ ሪፖርቱ ሲመጣ እናያለን በቃ ዳን ብዛዕባ ባድመ ብዛዕባ ዛላንበሳ ብዛዕባ ኢሮብ ገለ ትብሎ ዘለኹም አብይ አሕመድ ኦልሬዲ ውዱእ ነገር እዩ ኣብዘይ ማይ ዘይብሉ ኣብ ቀላይ ኣይተሓምሱ ማይ ዘይብሉ ኣይተሓምሱ ኦልሬዲ ዳን ተወዲኡ እኮ እዩ ካብ አልጀርስ ውዕል ወፃኢ ኤርትራ መሬት እንድሕር ዳ ሒዛ ኣላ ኮይና ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ባድመ ብናይ ሕጊ ውዕል አልጀርስ ናብ መን እያ ተፈሪዳ ናብ ኤርትራ ተፈሪዳ እዚ ንራዳዳዶ ናይ በዓል አድግዶ ናይ በዓል ጻድቃንዶ ናይ በዓል ያየሽ ኢትዮፎርምዶ ገለ ዝበሃል ነገራት ግን ኣብ ከምኡ ዓይነት ሓሸውዬ ኣብትናትኩም ጭቃ ጠንቃላልዓ ክንብል ፈቃደኛታት ኣይኮንና ኖ ንሕናት ዝከዓዋ ደም ኣለዋና ትብሉ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ደቁኹም ስደዱ ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ሃቡ ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ሃቡ እቶም መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሽዑ ግዜ በዓል መለስ ዜናዊ ኣብ አልጀርስ ከይዶም እዮም ፈሪሞም እዮም በቲ ዝፈረሞ መሰረት ከዓ ተወዲዩ በቃ ትቅበል ንዚ ኣይቅበልኒ ኖ ኣነስ ኣብ ኩናት ወረ ኩናት ክነብር እየ ዝደሊ ሰብ እንድሕር ዳ ድብል ሃልዩ ኮይኑ ከይዱ ኣብ ባይታ ይዋጋእ ንህዝቢ ትግራይ ግን ሰላም ሃብዎ ታይ ፍቅሪ ተለኮ ወላ ሓደ ፀገም ዝበሃል ነገር እኮ ይብሉን ከምዚ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘለዎ ሃገራት ከምኡ ይትረፍ ኢትዮጵያ ሶማል ሱዳን ገለ ብሓደ ፓስፖርቱን ኩለን አፍሪካ ክንቀሳቀሳሉ ዝኽእላ ምዕባለ ተተበፂሕ እኮ ፀገም ዘሎ ይኮነ ንስኻትኩም ግን ዳኹስቶ መሬት ዶ ቤተክርስትያን ተመቂላ ዶ መቃብር ኣብዚ ናይ ሓቦ ያሎ ዶ ናበይ ከነብሎ ዶ ገለ እንዳበልኩም ሞክታይ ተብልዕዎ ነቲ ብሂወቱ ዘሎ ንመጻኢ ወለዶ ብሰላም ክነብር ካብ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ወፂኹም ዛላንበሳ ዶ በዚ ተቆሪፃ ዶ በዚ ቢላ ዶ ማዕፆ ዶ ገለገለ እዚ ኣይሰርሕኒ ኣይንቅበሎን ኢና ነዚ ክቅበል ዘይክእል ሰብ እንድሕር ዳ ሃልዩ ኮይኑ እውን ንሕና ወላ ሓደ ፎርሲ ዝበሃል ነገር የለን እታ ፎርሲ ግን በዓልካትኩም ነብስኩም ሸረፍኩም ሓሊኹም ብሂወት ክትነብሩ እንድሕር ዳ ደሊኹም ንበሩ ኖ ንሕና እስክንዋጋእ ንደሊ ኢና ዘይናትና መሬት ዘይናትና ባሕሪ ንደሊ ኢና ዝብል እንድሕር ዳ ሃልዩ ኮይኑ ከዓ ይምፃእ እምበር አብይ አሕመድ ዝተወከልቲ ህዝቢ ትግራይ ኣኪቡ በቃ ካብታ ናይ አልጀርስ ራይዋ ስምዑዋ ትግራይ ካሉ ጓዶች በጋራ ሄደው እንዲያዩ ከአልጀርስ ስምምነት ውጪ የሆነ ነገር ካለ ሪፖርቱ ሲመጣ እናያለን ማንም የማንም ቦታ በኃይል ይዞ ለዘላለም መኖር አይችልም እንዳንዋጋ ዳግም ግጭት እንዳይፈጠር ትርፍ ነገር የተካሄደ ካለ አይተን ቦታውን ለይተን ኦፊሻሊ እነዚህ ጉዳዮች ይስተካከሉ ብለን በንግግር መልክ ልናበጅ እንችላለን በቃ ጽላዮ ይተጽላዮ ፍተዎ አይተፍተዎ አቡ አይኮነን ተዘረባ እንታይዳ በታውዕል አልጀርስ ግን በአመሰረት ማለት ኦኬ ክብራት ተከታተልቲ ሶል ሚዲያ ናብቲ ዝቅጽል መደብ ናብኡን ከይድ እስከ እዚ ትፈልጥዎ ይኹም እዚ ሕጂ ወድራያ ቀንዲ ተሰላፊ ናይ ብልጽግና ኮይኑ ሕጂ ንትግራይ ንምውጋእ ከምኡውን ናጻር ምስ ናይ ፌደራል ተዓጢቑ ምስ በዓል ጻድቃን ምስ በዓል ጌታቸው ረዳ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ ናይ ብልጽግና መኪና ገይሩ ሰባት ከመላለስ እዩ ዝውዕል ዘሎ ናብ ክልል ዓፋር ማለት እዩ ናብ ክልል ዓፋር ሰባት ከመላለስ እዩ ዝውዕል ዘሎ
بتي كن محجي زيناتو ID نا إيرترا ID كم خا باسبورت نا إيرترا بمحس كاب شودن هاديمو ناب إثيوبيا دحر مخاد أوريدي دان تتريس كحمزة لخا بزقات عم ختفلت كمزة لكا بوزحات نتقدايتي حزام مزنبورو أما فتسمتو بتصيح خمزة له أبتا عفار كاريخا أبتا تجراي كاريخا أبتا رايخا كمزي أنا يبلسقنا مكينا عند حسكا أو عند حسخا أو عند بلكا أو قفبل أوريدي دان أبكي له ودرايا ناب شودن كمل سلو زخل مقدتات ولا حدا يلن نفسو سلسفلت أقدم هاديم نفسو سلسفلت أقدم هاديمو خمسري ودر لهم كا ناي بلسقنا مكينا حيزو ناب كل العفار كمزي تري ودر لهم كاوشت أديس أبابا يمالالس كمون كابرايا تتوكوستي استفالالي نقراتون يكابابل أو كم عينة تتسميدي زلو اوكي بتعامل صبو صراحه كلاتكم حبونات هاجراوين ايرتراوين ابزو زلكم وسلامكم يبزح اب مطرشا بناي ابادم زنبره قطمي ازيا دستبل باغفليكم بليز اتم ابالا سول ميديا نخوت كونو قصال تحتوني ابتا قداميت كومنتي ابا خغد فولكم اجامكم بزغاطام نخوت غورو خا دغي مدغاغي ما يصوعكم كندقس كنتس ايرتراونت كورمنت ايندرس عندابلكم يغنيل حصير ناي سلامتا كقربلنا نمنسي عوت صاحبتم كاب جوجله باهلي ازم عرب ناب مدرخ نعدم رئيس بعل تنسائي نملا حزب إيرترا عوشتن عوضان تركب ازوم نزخبور بعل مدمق كابزو بعن سبان قاش بركان متيوم زلو قدايم تقاللتي أبشهن شعاتي ميتن سمانا شدشتن كفل سراوي السبعة برقيد إسران سلستن برقيد 4 كمون كفل سراويت ميتن حدن برقيد 35 برقيد 43 صني حمون بندا 10 شدشتن أب سميناو سحل مايلام أب إنباتات هاتعينت كتر ديسنت أدمن اسمنتهم أب قربان سنشورون أب تحت شعال نقعين ندسللو بحالي حربنية زتريو جاقاميو أب توانتي شم كفل سراويتي مزفالا لنبر شما باتنو سمسي شعبياي دحرنا تنطون انتخونه بمحبر تطرنيفهم بفقري بحدنت عين فلالن داولو تذكراتهم اندحدثوا ندقوم كبابيهم تاريخ انداورسو كابتا زلاتهم مزدق سوات بصوتهم اندتخافلو زقعزو انه لو مدما بمكنيات بعد تنسائي مستمقلول حزبي زباغاش بركا مستهم بعتبتي زمحلف جግነት ኣብ ቀዳሞት ኣቦታቶም ዝወረሱ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ሰራዊት እዚ ምዕራብ ብሓባር ንኽውዕሉ ብስም 16 ወኪሎም ኣብ ዝተረኺቦም ዘለዉ ኣነ እውን ኣባል ሰራዊት እዚ ምዕራብ ስለ ዝኾንኩ ብሽም ኩሎም ወኪለ ነዛ ንዕኦም ዘይትበቃዕ ግጥመይ የመስግኖም ተራኺብና ዶ ማይን ሕፃን መታረፍቲ ኣቦን ውሉዱን መጋነሕቲ ሰራዊትናን ህዝብናን ተናፈቕቲ ተራኺብና ዶ ታሎም ማዓንቲ تراخينا دو دك سوان سوران دهاي كاي تحبا بعلو نجرني نند 16 زنبروني ناي كاريبان فتصاميتات زان تخلني غريتو تابا سماي قيح مريت طقح دبر امن قبر وقت الجين وطن دنبو بيت كلعلهم جغانورو بحداي عرب اوغت حمد ديبلاي ادب حايترو مارسا تخلاي دك سحل عباي فيدل بابلي بول وانج اتبري غوله جلوب مايكلاشين صبرات حنبله سفر اندابومبا وغريت مسنارو من دعت خدشدش ابولو فارنيلو سانتا خلني محمد باروكم مسكارورا واعلانات كم دندن تلايكم رورا حليبت مسحش كيف غرغر اسمرا نقفاز واحسكم نجغانو سفرا نغلخ ذكر كبحر بيچلفا حربنيا برهص عدا سو ابراهيم عفا
زانتهم علني زانتنا عقمت مثل حفاش زبلكم مخرتت زانتهم علني نايتوان قدلي زنابنا زنبه زيبلكم معقلي ورحقنا فقوا بسنك مسللي كنا يديهم حلفكم وقرش أو مقرت قد لقمير وجو نمسواتي بحقوس تقرصو بفوجو كبد بتلقعتها عوضنا حفاشت بالبعوتها نسنت كلاب شويتها مثل حزرت ست حبايتها مساحة درار كتركبا درار قوسق دربا بكل بودي سلبو تنفاسكم عريبا زانتهم علني ودكتنا يبزابه دينو سعروتو بأخوم كم استقول ببه زانتهم علني عد شروم تنكز لكوتا أنا سينبركون سمعيو زانتا عمصو معصو حرد دقرصو انبيالو صوتي تغرسو 7-16 دهات في مسبلتهم عمر سرع الدرق نخختم 7-16 سودان مسقسقسا بتصوتون سريحك فنقل نصنا أسوسا بحر قوسعو بجقننات كبريعو زانتا خلني زازا مقط امدك امحري أبعد محصون أبزبان تنكز علالة عدهارم زبان سراو وطح ماي عداقا برينكا كتكوس بدراقا سراويت حسين أحمد كسبر منقاقا زانتا خلني أبتقراربو قدايتي عد نفاس عد قول حليبو صحيك تعرب أفلبغا هاريما صحينا اختبرق زازيما عماما بلوتات كفلكم نسل الهما اتحاموس عدام زغلو دام لك جمعاتي قفتحت أملقام ألنا الكا برعي كالو مستان بسيط وارسيط وعرو انه ندب كرميخا تقبال حدري حلاقو تسبعات مقنوتو بحري قويتا مرفستي تقبى دهري وارساي وراسي يكالو قلاسي انا يتسكف عيد لنا لدتف تسعنا ينصدف ترخبنا ينقدف كبرن المقوسن جقنا حالتات مكلخالنا على امتداد اللحظة التاريخ ينهمر الزناد على الخدود العاشقات السمر ملحمة البلاد فوق أجنحة التراب المستديم يا سفرنا الآتي هو الجسر القديم من خطوة الشعب الإلهي المعمد بالعذابات الحرون. مشاهدونا الأفاضل، ننقل إليكم فعاليات الاحتفال بعيد الفصح المجيد من مديرية شنبقو منطقة عد مألل، وستحيي هذا الحفل فرقة أثر الفنية. نتمنى أن تقضوا معنا لحظات جميلة وممتعة. كابزي قصينا نبتناي مزنقع مدبنا خناتو نزناي مزنقع مدب دما اب تحتي صلال كوميشن بهالون سبورتن ايرترا تنتف ጉጅለ ባህሊ ኣሰር ኣድሚቓቶ ختمسيا سلازي حفز بل التقعيت نجيل بهلا أثر. نترك المنصة الآن لفرقة أثر الفنية لكي تقدم لنا عروضها الفنية ومعها مجموعة من الفنانين الكبار سترونهم في المنصة. نعم تزود سلام يفتحنا صفوتات حبيبنا صفيتات حبيبنا سلام كريستيانا حضر يوم علنا السجن سلمهم روح السوداء أمنت أشبرك سلمهم روح السوداء أمنت عسبي سلمهم روح السوداء أمنت عسبي سلمهم روح السوداء أمنت بصوي سلمهم روح السوداء أمنت دبوبي سلمهم روح السوداء أمنت ماكري سلمهم روح السوداء أمنت روح السوداء أمنت مولجري ما بنا قدمو بنا حل مدافنا ما بنا ينبلي أبي عملي سهد ربا إنك السيمودا ما بنا ينبلي أبي عملي سيتنا يسيحولي